बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। यहाँ पहुँचकर गहरी सूझबूझ और मजबूत दिलो दिमाग का आदमी भी हैरत ज़दा रह जाता है और बड़े बड़े उकला दम बखुद होकर पूछते हैं कि आखिर वो क्या असबाब व अवामिल थे जिन्होंने मुसलमानों को इस कदर इंतहाई और मौजज़ाना हद तक साबित कदम रखा। आखिर मुसलमानों ने किस तरह इन बेपाया मजालिम पर सब्र किया जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल लरज उठता है। बार बार खटकने और दिल की तहों से उभरने वाले इस सवाल के पेश नज़र मुनासिब मालूम होता है कि इन असबाब व अवामिल की तरफ एक सरसरी इशारा कर दिया जाए। इनमें सबसे पहला और अहम सबब अल्लाह की ज़ात वाहिद पर ईमान और उसकी ठीक ठीक मार्फत है, क्योंकि जब ईमान की बशाशत दिलों में जागुज़ीन हो जाती है तो वो पहाड़ों से टकरा जाता है और उसी का पल्ला भारी रहता है। और जो शख्स ऐसे ईमान मुहकम और यकीन कामिल से बहरावर हो, वो दुनिया की मुश्किलात को ख्वाह वो जितनी भी ज़्यादा हों और जैसी भी भारी भरकम, खतरनाक और सख्त हों, अपने ईमान के बिलमुकाबिल इस काई से ज़्यादा अहमियत नहीं देता जो किसी बंद तोड़ और किला शिकन सैलाब की बलाई सतह पर जम जाती है। इसलिए मोमिन अपने ईमान की हलावत, यकीन की ताजगी और एतकाद की बशाशत के सामने इन मुश्किलात की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि इरशाद बारी ताला है, जो झाग है वो तो बेकार होकर उड़ जाता है और जो लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ है वो ज़मीन पर बरकरार रहती है। फिर इसी एक सबब से ऐसे असबाब वजूद में आते हैं जो इस सब्र सबात को कुव्वत बख्शते हैं। मसलन उनमें जो दूसरा है वो है पुरकशिश क़यादत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत इस्लामिया ही नहीं बल्कि सारी इंसानियत के सबसे बुलंद पाया कायद और रहनुमा थे, ऐसे जिस्मानी जमाल, नफसानी कमाल, करीमाना अखलाक, बाअज़मत किरदार और शरीफाना आदात और एतवार से बहरवर थे कि दिल खुद ब खुद आपकी जानिब खींचे जाते थे और तबीयतें खुद ब खुद आप पर निछावर होती थीं, क्योंकि जिन कमालात पर लोग जान छिड़कते हैं उनसे आपको इतना भरपूर हिस्सा मिला था कि इतना किसी और इंसान को दिया ही नहीं गया। आप शर्फ व इज़्ज़त और फजल व कमाल की सबसे बुलंद चोटी पर जलवा फगुन थे। इफ़्फ़त व अमानत, सदक़ व सफ़ा और जुमला उमूर खैर में आपका वो इम्तियाजी मकाम था कि रफ़क़ात और रफ़क़ा आपके दुश्मन को भी आपकी यकताई और इनफरादियत पर कभी शक न गुजरा। आपकी ज़ुबान से जो बात निकल गई दुश्मनों को भी यकीन हो गया कि वो सच्ची है और हो कर रहेगी। वाक़यात इसकी शहादत देते हैं। एक बार कुरैश के ऐसे 3 आदमी इकट्ठे हुए जिनमें से हर एक ने अपने बकिया 2 साथियों से छुप छुपा कर तनहा कुरान मजीद सुना था, लेकिन बाद में हर एक का राज दूसरे पर फाश हो गया। इन्हीं तीनों में से एक अबू जहल भी था। तीनों इकट्ठे हुए तो एक ने अबू जहल से दरियाफ्त किया कि बताओ, तुमने जो कुछ मोहम्मद से सुना है उसके बारे में तुम्हारी राय क्या है? अबू जहल ने कहा, मैंने क्या सुना, बात दरअसल ये है कि हमने और बनु अब्द मनाफ ने शर्फ व अज़मत में एक दूसरे का मुकाबला किया। उन्होंने गुरबा व मसाकीन को खिलाया तो हमने भी खिलाया, उन्होंने दाद व दहेश में सवारियाँ अता की तो हमने भी अता की, उन्होंने लोगों को अतियात से नवाजा तो हमने भी ऐसा किया। यहाँ तक कि जब हम और घुटनों घुटनों एक दूसरे के हम पल्ला हो गए और हमारी और उनकी हैसियत रेस के 2 मद्दे मुकाबिल घोड़ों की हो गई, तो अब अब्द मनाफ कहते हैं कि हमारे अंदर एक नबी है जिसके पास आसमान से वही आती है, भला बताइए हम उसे कब पा सकते हैं? खुदा की कसम हम इस शख्स पर कभी ईमान न लाएंगे और इसकी हरगिज़ तस्दीक न करेंगे। चुनांचे अबू जहल कहा करता था, ऐ मोहम्मद, हम तुम्हें झूठा नहीं कहते, लेकिन तुम जो कुछ लेकर आए हो उसकी तकज़ीब करते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, ये लोग आपको नहीं झुठलाते बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। इस वाक़े की तफसील गुजर चुकी है कि एक रोज़ कुफार ने नबी को 3 बार लान तान की। तीसरी दफ़ा में आपने फरमाया कि ऐ कुरैश की जमात, मैं तुम्हारे पास ज़बीह का हुक्म लेकर आया हूँ। तो ये बात उन पर इस तरह असर कर गई कि जो शख्स अदावत में सबसे बढ़कर था वो भी बेहतर से बेहतर जो जुमला पा सकता था उसके ज़रिए आपको राज़ी करने की कोशिश में लग गया। इसी तरह इसकी भी तफसील गुजर चुकी है कि जब हालत सजदा में आप पर ओझड़ी डाली गई और आपने सर उठाने के बाद इस हरकत करने वालों पर बद्दुआ की तो उनकी हंसी हवा हो गई और उनके अंदर गम और कलक की लहर दौड़ गई। उन्हें यकीन हो गया कि अब हम बच नहीं सकते। ये वाक़या भी बयान किया जा चुका है कि आपने अबू लहब के बेटे उतैबा पर बद्दुआ की तो उसे यकीन हो गया कि वो आपकी बद्दुआ की ज़द से बच नहीं सकता। चुनांचे उसने मुल्क शाम के सफ़र में शेर को देखते ही कहा, वल्लाह मोहम्मद ने मक्का में रहते हुए मुझे कत्ल कर दिया। उबई बिन खलफ का वाक़या है कि वो बार बार आपको कत्ल की धमकियां दिया करता था। एक बार आपने जवाबन फरमाया कि तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा इंशाअल्लाह। उसके बाद जब आपने जंग ओहद के रोज़ उबई की गर्दन पर नेज़ा मारा तो अगरचा उससे मामूली खराश आई थी, लेकिन उबई बराबर यही कहे जा रहा था कि मोहम्मद ने मुझसे मक्का में कहा था मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, इसलिए अगर वो मुझ पर थूक ही देता तो भी
میری جان نکل جاتی۔ اس طرح ایک بار حضرت سعد بن معاذ نے مکے میں امیہ بن خلف سے کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، تو اس سے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی۔ چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکے سے باہر نہ نکلے گا، اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مکے کا سب سے تیز اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامت ظاہر ہوتے ہی چم پتر ہو جائے۔ ادھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابو صفوان، آپ کے یثربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے؟ ابو صفوان نے جواب میں کہا، نہیں، بلکہ خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا۔ یہ تو آپ کے دشمنوں کا حال تھا، باقی رہے آپ کے صحابہ اور رفقا تو آپ تو ان کے لیے دیدہ و دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف پانی بہتا ہے، اور جان و دل اس طرح آپ کی طرف کھینچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ اس محبت و فداکاری اور جان نثاری و جان سپاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے ناخن میں خراش تک آ جائے یا آپ کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے، وہ اس کے لیے ان کی گردنیں کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ ایک روز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں 2 پیمند لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگے، چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے قبیلہ بنو تائم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچے گا، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ اس پر بنو تائم نے انہیں سخت سست کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب وہ تنہا رہ گئیں تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن آپ یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ آخر کار ام الخیر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ آپ نے کہا، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ، اسے دریافت کرو۔ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور بولیں، ابوبکر نے تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا، میں نہ ابوبکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا، بہتر ہے۔ اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئیں۔ دیکھا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خستہ حال پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئیں تو چیخ پڑیں اور کہنے لگیں، جس قوم نے آپ کی یہ حالت بنائی ہے وہ یقیناً کافر قوم ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابوبکر نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، آپ کی ماں سن رہی ہے۔ کہا، کوئی بات نہیں، بولیں۔ آپ صحیح سالم ہیں؟ پوچھا، کہاں ہیں؟ کہا، ابن ارکم کے گھر میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل رکی رہیں۔ جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں آپ کو لے کر نکلیں اور ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اس طرح انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔